Na hunu usiku leo ngasema mmoja ni Manyas CheckMC mbanzi mashuhur wa nchi ya hatu na usiku leo rija uson moha ili rijeri juu zinji usura nzi music na huja hususan aruma faida za nchi ya bidi rezihunde na handani ngamjene na laulia imanama CheckMC yao. Alhamdulillah, assalamu alaikum warangaliao. Bishra marhaba kumurenfu abu marahiki harmoze zinzia za masuliano uzahanyo. CheckMC ruona arme kariri yao uproduce watoto wengi ma artiste imposton style il amène donc wewe du producer wawe après le producer na watoto comment tu vas organiser tous ces jeunes là et organiser carrière yao ba mimi andisa kufanya production wakati kao rifanya evenement damini mwanashi wangu wakati ao radufanya ziwazima hashim rihundu mapesa menji isikam na ijana na mi ze fikira zangu pia zikarama muziki shata wakati ndu fikiruka ekale ngombo CheckMC numero 1 je numero 2 ndo ngirazimu rifanye wandu ripange wandu ujawarenge watsongeze riheze muziki ya juu edifikira kahandani alafu mimi armo mwando waheze hazizinu ritambi hakiasa uka studio keje kama da baka ino ordinateur mbatsugoja kaza hafanya sha zikambili bahi armenti ikaanza mapesa menji donc izo zinduguza ni tambisha haku zitsifikirika banu lazima ngabantu wakadona mi ikao mbese wakana ujuzi ranami sha zinchida za hao kaja waruhusu wafanyali jimbo zima likoza ila bidii ne lararo donc iyo ni sonokaya ijoka upeu ekansu na hundazi mbanchida nja sana na saidia mwanama na yotu kabwa mina mapesa mniko shabani nu ndelo ngomba investissement ngamjo tsirenge le jimbo laho ridi panga redo studio ritsahem na mapesa uli yotsirenge mapesa ra terma concert riamete bala iliri ritsongeze ola mbanzia jula maudu ya jafanye bahe ya tema pesa ya jendele mdoa jinu inu solidarité. Manyas CheckMC ngabusu alatsena mashuhuru ya kwanza ruzise hususan mananga dokaize mbwana kasinyangu nungamziwa nao zende hata zishinde zihunde sura ya hazo pande ya muziki ya Komoro na dabanu hususan upande mproducer au mfanyao izino album za nyumbali na bali nongari onao banutsiju ya ukaya karsina inu maison de disque namnaji mkushinda au kushinda wewe CheckMC hata ushindi realize album zao zino hata zishindi uzikundu na maana au ushindi hundiana hususan ranziba nutsiju no gonze shindi zihunde ndini hali parce que ngarambu wao ya ukaya amema artiste wengi waongwa avance wao akwaku harmazi no lapela na mwezi maison de disque namnaje wewe upande hamanda uno na muziki ya Komoro usamwezi bwana leo ze huvumba bantu waziro ka production de ndungu ka yonziro ka ya karsina nchida zozifanya hunu masiwani zorfanya ubonze izona harama zinji haku na siri lazimu kamra wasudar madaraja iri lazimu rifanya album au kaya kranshi dari wani harma dunia habna jibu mzima wananyasi wengi wa zingamani hao sababu ndizo na tuka ujuzi kavuti tukaya majimbo kayati sha de production mamjo ambia ukaya nyanzao jitihadi nyanzo inushizungura mbo sacrifice ukaya leo ngamjozilidi andungu zinji no hena mama pesa njia yenda mu production de manako garhomoto wa projet ukaya ngezi ngamona kangabo wangu armo watoto abasa watoze mixtape za burezinu ngabo wangu bavi ono shate studio ono studio nge na ramazinji okaba ketsuri tosha ukartofanya ari uhewa na mbihoro nao gasina ngari sisi wao magiri ya kalite
ngono na uka kartinizo hunu lazima zifanye bonze album yangu mwiso inu tifanya hunu ya enregistrement et mixage ikawajibu redera ifanye Faransa ukaya si mkataba damina label ya Faransa iparo Trace Music ya tele ya Trace kawongo afanya uyeneza yani de distribution ya album ngabo édition ngabo ne booking yani organiser les concerts halafu e qualité yo oipar sa tsukara juste ripar sehun sha o parsoanro wakati ranzao wafanye hazi na bana ina mnduge namna hazi wasa obavuni wampulie olangana msafara olangana jao ikanziro ndio sifanya Faransa e mastering kwa lazima rifanya mongoli moza studio nkuza Faransa tsukaya kada jujo fanya namna ngwaje sha ngarfanya urende kwa maana rifanya o aranzo dizonu wa hama garanzo lewe dunia warishilie na kamdo alarma mnanti mtita mando hii wandu hukumu walengi mtu afanye zo nafanya banu Marekani keja chotundwa wakalama Amerika shaba kawimdo ala Komori kwa chotunda bashe isiyonge sija washe mastering yonge oja abongo hiyo irende itau zero de maana kwa washashi wananyaso shido watu album ono angwamba halawama angwamba sheze kweli zenchida yanzo jitihadi yanzo mvua ukainunsikao kapati mbamsanja itoka yonsi halafu reto album amjoka ZCD onko tugula wenje de maana ko garwana au moins walobonze watu télécharger waishilie rusonde mnafaida wa hao walonda ni wao abango nguri uzisa sisi wenye album kaya mjofanyaje ni pirate album aho wanzo sisi rwambia wasule jaraja hiyo ya wewe mahala ko kabatu pirate haende concert kale ori fanye namna ya ukaya ekangare ma concert wasuli jaraja ukaya wasuli wanduzi kume yode faliki ya lazimu ili reme concert insanu ilive et production gedingoni kare hundu concert à la Réunion hundu concert à Faransa hundu concert à Bushini ameduni pia risane vala runde faija wanako ngoriona ngono hanyo hangu inweli na ibua ngono watoni ya product onufiro banga ba mapesa menji odingoni shenge ongo juao ezijirio moni heli rifanyao jao akayana mtwaza zikoseri rifanyao na mangale bei majana maili yo hata Bushini malako ngochido wajiri nyumba harashi hii konseri kajeju kamtsini majana mane konsera hangu udusha shima jana mane ndola rambauka mapesa hatu msoba la raja nda ajaza mkoba ono unwe bei hamba ne ukaya arme na yo hazi hatu eufana arme fikra ya Mkomori mbanzi oyi nguhezo ya rijibizo malahoni hatu ezadunga abo ketsula zimike ketsoni hama hazi nabunga bo huwa mama lesha masali mwalimu na wandisa ngasina mahamengo miraru mahamengo mine wendao sharake zibadili ngilazima sisi watu jerelezo wandu kama ni nuhazi wakale wao wandu wafanya muziki inu master mlona wanu watoto wanu wanaojuka mashomeri ngwa jistehi ngwa jibali hao ndo sababu ndanyibo muangalia hao ezabaki anonsohole banje nsole de musique amontsina atamese musique shide nsohole karidu angala ma consommation ali rumiro hao engena mraka uhula ile jimbo haral kume hao harantsanu odwa karajo kawanai maneno hazi wabanzi wao yo hazi hao ajishide wanike mshahara ema wafanya wa majimbo ma compositeur yo hazi ema ingenieur wa lomo studio yo hazi yo wafanya oze clip yo kijuza hazi sinji okaya enge halafu inumba ndu ikaongera umilo haku sibahi ngio na risala akansole ngera umilo haku shenge duku nsole karongoa muziki ngerongoa geri ruhusu rito fikra na yode ya ripuzi za mensinu fikra za ubazaua uoni wa wanansi donc mafikiru kaya yo de mala walo zero sha garwana no sacrifice ngimjua za ezimbana na ziwa na linto album yenu rango bahanda ni hata avansi da mahamili ne di Faransa
kadumbili wano ne hazia hunu rike vanu en permanence ranzur fanya zile sound wa Faransa ama Alonso ama Samra ama compositeur Stilnas wano ngabulu hula ngamjo internet ya hatu donc quand s'obligé de internet ya haju ngamjauze thamani ya internet hunu izo pia watina production yo watina donc aranzao akafikiri kwa watu waende hule lazima sirengea bushikana ujo jarandise wasudi wala watu watrede lazima rengea hapo henda rende mjuma abo salima wasudi ono na hizo salima afanya leo mzee albumato wafikiri kume mimi bona sana to anne bomze zenfia bano sasa singaro ono sha inumbwana na bwana mkado na kalasa ndona zenje mabaya lazima rende leo usoni ngarwa nao rizipange ili maudu wana hatu wasitambia ili ratambia wanashe watu ndo machuki leo yafanya muziki atifikire mapesa ya ufanya muziki akayo deri menyele ya hako ya hujua kayange na studio yahe eka unde fikira ujua ifanye bano wano eze faida mese halmama hamili sha yungi lazima rike wenjiga shideri na mwezi wanje bahenru mabanzi watsanu arishira faye concert insano na batayizo refanya kusaba no wazulu donc yo ketinyangu yo bwana nziro kangari wana heni usiku shaketinyangu uona usoni mwe mara hii haswa ketulazimu harame falsafa hatu ketulazimu dolila lazima doana na mndu lwamanko dokadolila kana dombe kabanu ngadhulumi wao wananyasi wenjo zifanya sasa zukazi walidia ndo tsahenzi ya ubira bamba kangona akidira na wasaya tsahenzi ya ubira bezo ndiso tufanya ngati tsahenzi ya ribire dimana kwa ndo waka muziki wazia skari walaumu wandu wana bwana wanda mwendo washindi hakaba ni maisha katimangu TKMC vumbu waka ame armwe muziki ngaborisala ngabo message donc armwe album watu pia public yao yo considere kama mtu wa risala ya uhusiana na maendeleo ya uhusiana na siasa et différence ya message ya album ya nyumeni ni album ya album za bira hindi armwa mpade wa siasa na maendeleo na ashirisha wananchi tofauti afikiritse de zaidi armwa inu fikra yangu ya ukaya wade wahansi inu wananchi des fikra za wananchi aukaya leo zinuguke zinauda usoni kakarja ziwani ya zenda usoni ngamuna usiku wa mafaransa kwa haina usiku ngabo greve hama ilangi wa programu ya hao haina usiku greve manifestation haina projet joko fanya mama mitsano bala wandi seze greve rangu leo ongo jiwani yao kabatse nuko zijao ana nuko zifanyishi hao zila ziwani lo ankodo wahunde mavuna sika sina mbana rizwana mfufikiri wanga sirehemani ngasimbe boni ngase remoze tabu za dunia ni pia sha karsina ziridi sao mimi albumu yinu titsaua nifanye namna indwaji ike uoni wa urangalia sisi hawa si wasirijijue za hadani kama katujijua karangaleo tele arangaleo tele ya mzungu kangarishileo radio arishileo ya mzungu majimbo rishileo ya mzungu namba ndurufanyao ngari tofauti ngekaukaya mzungu kafanya hili mzungu kafanya hili na vanure hana zatu ndio radiwa za dukaya sisi societe na civilisation ilo vanura nguhale kabla ya koloni tizamba refugees kaya Faransa kajariumba Faransa rikoloniza riranti aba ezi sirika wandu hindi kablia zo katuzijua abanga sondu hindi wansi solar ma Facebook rungu amadi mwana Macron amadi mwana nya Macron na baleza la wingu dotele kutunda mwe ndo warenge mapesa udovuriza zo tabia kama Macron ngajizifanya ulona ani sinufikira ikao ngasarma mashindano ya he utamaduni wa hatu ne dunia heliendao ustaarabu ukawambidi uka ustaarabu walikoli uja watsanganyia na ustaarabu wa kimila ikao zombili kezitsubirana
mimi tsawana mbukaya hena juko fanya mantino emergence pa emergence yunge jufanywa no ananti si halalo kanga bomundu raisi bai shiti jambo yambe haondobe ujujarambie kaya ngarengezao shaka tukwa critique tieza ka uteza msajaja tieza ja kartuzia lazima rambe haki hatu sha esisi hawakati lazima rujikaushie rujikome esisi ngarfanyao bemana heza jima majurusha sambe na bekanga razingizao asana majuara atagasoni swafura artumu lawabanu ritourne banu rjaban etunantidi yo rikara isi azali rija isi sambi rija azali rija ikililu rija azali arjunda arma sambi kare ka kaza ngode heliyo ngatwasula arma sambi rija ikililu ono rifu ono shababatu nguna manahire evangar soma orende evanu oabiazao kawasomo gizondaho wasomo hindi wasomo droit okay droit ifanywa mahakama hatu ze hukuma zitolewa mahakama hatu tsoma kambia unjema corruption kalbajariyo rihamis iyo alajara rakartina mizinga ya ujusa manange kujuswa mizinga sha code penali rirumia hunu CHKMC avar kanzari juar rumel bumanga o titre corporant aibu inu kanzambe hindi armai société atu leo inge ni message hindi armai société armai kwa zito unambe uoni wa upezo wa mato wa album ilazimu rinjie harma jani buzinji ilirionese rifanye picha la hinsia hatu kawangalia ngujiono halafu rende harma ngabo bahanu hana jimbo gilone mahala halo gilone fikra ya halo bahema hala hayo nde ilaramba kulisi shimanga ya andia kaya ndwa umengo usoni babaze kadoka zimaruma ndwa shengwa udingoni ngormuze hazi za upiha na hizo bala buruha wana dossier helwa kuhamba wanafikira afu bala bukabana filtro holo kareziyo ele malese nugosko hamwe abatsina yani ulimeka nashiba bala banu ujeza jiri banuja donc tibira munze yo ili nambe nungumbili ikao umshinji wa yanyi budonesa ukaya hukuma ya hatu ze kweli shenu endugwiri tambisha usi wa komori de kamdwa parona embo amota majuni wa hatu wa mgwa sheria wa mafusanko wa mimisizienshi kadhalika wa wangu watu wa mafusanko wa zungusi wa rema gungu wa rema zilize hukuma za ya mwensi hauone sauka ezekweli kanga mwanzao mhukumu mndu lazimo mahakama ya juwe ukaya banu ngabo mahakama ya kabanu ya asudi yaliyo bana kutitsa wa hadisi mbili ikauzo kazamba limana jimbo lambao kaya kazambia kazidamzia nugo ukao sikatubutira hamba na hizo nugo ziritamisha wani usiku shasikatubutira hamba shay yo de haze ya hangu mimi limana kutitsa wa ya heze nugo zijiromo hazini namjua twabia zidomo hazini kale umrumshe ke tutosha ujuzi wahe wa kasumusa wanasi yafanye hazi yahe shahanga wanzo wanje nuguza nguoni kaitulawe zwajisika ngizo arma mashirika pia haswa mashirika daula akakabati haki nugu kao mwendo angalia na mwazi ze plainte wandu washitaki asibabu harcèlement sexuel kwa tusubuti hamba maana yo aibu riarenda zinono aibu shaleo sisi rijaro nesokaya ya parona aibu dia tumunu mabajani gwelewa donc ngabo twabia yo ngabo za saya alafu hususan kangizo za notable na jau ngezo hundanzia zibire iliatike saone okasisi sawa ngabo inégalité shimanga anikabati usawa harimo maranya entre mimi na wasao usoni mwa mahakama ezabili za hejini kaya jini ubanu unudo ujo inde mahale kaongari kazizi wao elimiti ukaya rewasudi banu ngar tufu Mwenyezi Mungu arsujudi yao haukaya yudo mjuma pia shabanu sitendelwa na solati hana imamu halafu Mwenyezi Mungu anijalia ukaya kinyumeneze jini za saya imamu mjojo mharaya ngabo demokrasi
ngabo demokrasi senezo ngabo ndotsanza wazelewe sharangu tsambilo kamyo jo wona imamu na be we mnatobia yaka tunjibia ni rohene na swali hundwaji au ni swala miche abo amjojua ni kritike joni ni namze nambeze twabia za hefundi akangi lazima kemrafu ngiambwa fundi uyabela beramu ya hejini yatu lazima urahafa mondu wanu wani kwale zina ewe twabia enda fanya fundi na mtuangale mafundi bakati mzima twabia leo hena usiku mgusho fundi arenda zindwaji katu jimlisa rejo subuti odwari somao odwari tendeao odwari fundao odwari swalizao rejo subuti sha abonusia mafundi kao keja lazima ni kuwa umjai wa fundi haukaya haparisiwa na mwana ono mwana mtiti amredi tendwa wakati fundi tena haukana kaneni mwata mwenye mwenye tuelewe yuko shida yesome senelewe lazima watu wabavuni ngabo yaparisiwa ya jailia mvinyo mathalani ngabo yaparisiwa ya janja mru ngabo wenji mafundiko wenji mambo nzima idehena mru ajifikire ya donc ramba hizo okafundi aparane aimbu ono narimkaze aimbu hiyo ikedodele zina lahe ursushira mhukumela lazimu leo ekawende kubimala jaula na rukaze mjai waibu ede helizo nuguzaka ya hale enda hiba mwana wandu akazo ya aimbu wakana tungoni aende tungona kanti ondo juha ede heli rondo kaya alma kisheo de heliyo kawe mndu mmenya wana ajote ngona risala msujo alaikum salam baendo kanti mambe mwenzani inza edo njum sirinani kwa atende na rohe kakara sheri mtoe na rohe ya jiswalize okay twabia yahe kana ujo mswamihi halafu rirudiri mnike deramu ya ritarejia toujours armoye eso yaibu wongo noje yaibu par rapport ya he e concept ya he justice ilio komor yaibu nukaje yonese ukaya mahakama ya hatu katufana nasi ezitwabia za hatu za hukuma za hea ama ya imbu yo na ulama unajao ngo kaungizo harma ya jisi hatu zirende ha rizitoa na wila lazima rifikiri namna utsanganyazo mbili tusombe karto jarire jarma ulaba wandu shana tsanganyeze twabia mbili zike inude hukuma donc ekawando angalia leo prison kitushangaza mru prison rende ha nzia ondo birao okale bon rambeneza kweli katsile tibi 100 millions ujanambia ngoni fungo mahamiraru shamba njeze milia ni vumu aprendre hena les retraites ya 100 millions avant ça 100 millions ça ngabo société kao ça dépasser le milliard on ramasse un PCF non les banques nzima ya hatu non awonesa kaze des etwabia sha ekawano angalia wandu wahima rangu prison hata amaula do banki ngodo aveshe mapesa Western Union walangodo la uli wandu walangodo soutenir ma prisonnier ani wala warihibia haya nenswa roha yanja ya MPP ono ne senzi ya ne mavoka walivone mijinge jimobilizeo wasaidie wala warinyonyao alafu wala wao ndo kurudi walili na twali ma intellectuel kangasina na watwalie mahakama yafana unasi mahakama maudu yafane ni mkomori wa jana wakazi twabia kesuba ajili no ngasina mahakama ranikiwa ramdo code penal da na rijue wanu wangavi weru habonzi yabo uzise wandu jana lebe ujo code penal hau mana la mahakama ya shikolo yani mahakama la mozensi colonize kao de serikali leo ndo kuhamba de serikali ukaya leo waja wajeni wambe kansi doka jao donc njafanya jao mjena hausiu mwenyensi mjeni ya jarengensi hausiu bayo de mahakama aliyo ya kalmo kolodi aliyo aba iyo jukirindaho kakiri donc ekarangalia zetwabia za tunazivumbu abantu rijari kaza ni utamaduni watu ni heli ya hatu ya myeshi wakasisi sheu na hishma zile za roa wa societe ya hatu donc nazifikirilwa rihunde namna ukayari
rikane nchi ifanao ni maranya yani daula ifanao no umma okay de mala ngabo decalage ngarenda manzia za tofauti daula no umma risomeshe shatena rirenge buju rizisisi hambani almoze twabia za hatu ili maudure hunde kumor ya huwa kumor ya hatu. Donc JKMC avant arjoreje armoye thème principal des couleurs principales ya album yao upezo da hususu ya wahenzi. Donc skazana usisuala ava hakatamada unpunga ngasina dini ya Kiislamu couleur ya nyumeni ya jahunu armoyensi de wahabit sina wanoda suma saudi wahaja enunde dungana uno hususu ya waheko mori ya wabangadona ulatsamba hususu ya waheko mori abo kumea umshinji wa fikra ya hopezo haukaya ya fikra ya hopezo donesa kama ngasina za hatu banuji ninuke jecha 1975 Musila mungu banrangu hale rihane zitwabia za hatu rihane mashia wa hatu rihane haili ya hatu ya upratike jini jeri kwa Egyptu waneza uzukasifana neza sunji uzukasifana neza Iran hana mdugu ne heli yahe isbarindi leo kaonde usomubunze ujango Tanzania badili ndengeza hemraji yawambia kaza sunji dese njemando wano sisi nti ya ki suna ritsawa wa ritende ya watsawa wake masuna watsawa wabuwe miwango zejiniza saya wati kwa japaro tambisha japaro shabaya la heo mission katoliki mathalani kadhalika ukaya ngabo mabuhora ngabo mashia zetobia za kishi angizo arma ejinie hatu ngabo mtsanganyi nguhundwa maulidi andwa barila ya kishia zaidi rana sunji shaina za tufanya ni ma Saudi iyo bidya edize kweli edeheli wanwarone sawa sha sisi ekari do dunga izora hansiziwa no watende kabla mtujua minti mtaala mwezo hizo shanga bondwa mala Habib Umar bondwa ma Said Mohammed bin Sheikh bondwa ma Mufti Sabik ono ikao warone sanzia rizidungu zikaendelea nezitwabia za hatu leo rangu wajaba nje majanganya ukaya ya la sunja jangu sonza tufanyizo sunja wafanya mtilo lakini mfu basunji kwa lakini kamtwambia wadu lakini basi lakini watu ono mtume afu ulwa buti mtume rihansizi wa rirenge ngasi heli hatu raelewa asini heli hatu rifanyao sheke marabu hamba siturengeza kwa marabu dodo na haki izbari na mwangalia mzee twabia warenda una hakuwa mwenzi dunia leo ba ono siri hanatsi kaunga bodini ngabo dini ndaru zomwensi ngabo arvumbote na manengi wa album sizitia tena ngabo animism kayo kabla hosilam dini ndwaji imagine inazi dini ndwaji nonge pratique wao rijarikane jini iendelea au ne helia shabanga nzo jeribajiliwa fana sunji mimi nsona ka sunjido wema mimi upande wangu mimi nsona ka sunjido wema wala nsona ka irando wema ndasi na tsorengeza za hatu rizifanya ili rahamba jedu ke sharia mshinji shahensi engeshika udungwa kabisa katatabu sunamba shoshi hivo twanzashi udunge donc nakubaliana ukaya garjangalia au ritundeza hatu ezenjema rizigarde ezembi zevolue janja kwelo anjange evolue ngabo reformu za twanziani yako zinenando odo ndo kana akili ndo azifanya haramwe jini ngabo nguzi twendelea na rizirengeze haswa leo credibility yani mastehi hatu so ni mafundi hatu watu katija jana noeza tunga henri nizo kango tukurambia nungo zufana nasi wano hazo nafikiri kaya haramwe ujimlifu redini re sharia re mila re haina tabia za shimkomori lazima rizangalie reoneze njema reoneze mbi rizirekebesha donc ramba zinji banu sha lazima rifikiri ukaya ngarkubalio kasimani mist mathalani kangabo manimist na maisilamu komori ngarkubalio kabano animism ritri armejini ya Kiislamu ritsanganya ribihanya
eyo ukiri yo masuala kwa mimi muzisi kama si mtaalamu kwa watu wafikiri kama amwelezo wa no mimi sina maelezo au muzisi masuala wataalamu wareleze kanga uma intellectuel inafanyia za intellectuel okaza intellectuel suludu mjini ambaye de makadre wa meza ya makadre mshaula meza ya intellectuel ufanya conference ya Mandela Malcolm X kama nje marangala boga sina tabu banu kanga nyaini mumaibala mahaja nyimlo manga rajara tsanganyiha rawahe komoro kabanu ekomoringa nzoi waho 40 c'est rien kadalika 40 ya zingaro nai na mjeri tsanganyihe rembanzi reulona remazama ya kimji re ma intellectueli wakweli haina mdulo namba fikra haina mdulo namba shombo na renge re rumie re wahensi hatu charsi soba ki dona ka faransa arma emission kada wamba jaw tu so nzara mbi jaw si faransa wala skarfana nao kuelewa izonungo zilo muhimu kaunga mzambo leo mnika shoba hashinu namshukurio maana kamnu ngalo Facebook wananyasi kangwa vumbu wao waujo critique to biazeji harmweka ukeje lazima harmwe sharia ya Faransa harmwe etiki ya Faransa si Faransa kisiasa yo urisa ukayale mndu waziri ya domba jao bala wono chevènement soit communiste qu'est-ce qu'on s'en fout de chevènement si hindri desina chevènement kuelewa karansi rambeza hatu rafanya siasa shi hatu ransi zifikira za shigoshi na droite manake jaha hunu rasahara twalie namna juko utsanganye masiwa yanu kartunga maore kartsanganya nzuani na mali na ngazi ja tena baizo nziani ingisa juwa sudata nzuani ritsanganya baye maore ke jujija shabange jaunda baye maore ndaula udo narjangalie karjangalia arjona kama manziwa kajapanza ulwa ne bahari bahi onwa siasa wari wanzaua msia wangar beshulu marahaba wari jailia leo raja rakasina wera fanya mpango ono rejiwa mshukuri nyasuyazi nji o wangalizwa yako muremfo ngwajo o rambwazinji sulimwe fikra zao sulimwe career yao sulimwe iz organizations za armo historic yao mshukuri beshulu marahaba menji KMC marhaba